Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidhmanio siku leo nirongoze wanachama wahe parti jua. Fursa ilutirenge. Hezi zamana lonizo harme parti. Nesuro aloniyo harme parti kawe namguliparo doyen. Neze hazikao donzifanyao harme parti. Ili nihashirishe wanachama. Wajukaya unutilu wakati wahuja ritie tabu harme parti ya hatu. Amjone saukaya ezevoti manana zlani waka makosa yajiri minhum lokaya kandida mzima aichi bianikiwa ezelist ya henda yafanya kampani na ikala uzihana au kaya ngabo shahidi ya kahazaba harma RSM3 harma interview yafanywayo ardisibahi bandia hanikwe fursa hiyo ezelist zika udopangwa bahata mpaka wakati wanakauja wavoti zelisti hizo kazijaka tayari zikafanywa hazi iyo kaikiri ya kwema kandida wasaya kwa jahunde fursa ya ufanya hii kampani ezabili dokaya ezatungeza nashtaki dokaya wajiri matata au kayenga mundu urengo dhamana zituza hahe yazirumie ili yasaidie ola kandida kao do watsawu waka wambehe haina zdokaya wambehe janongo hizo zotizilani basi ngabo za saya za venuha la dokaya harmaze resultat beshe mincha kubali ze vote namna za jiri shaharma ze resultat wazitoa wajiri na udanganyifu wa saya au kaya papa yani Ibrahim Ametsule ahundruvwa mengomine na mweja Sidi ahundruvwa Ndrajaru Maître Mahamudu ahundruvwa Ndrajaru mimi tihundruvwa Bili iyo de namna ze resultat eza kweli zalawa abongo rijari hunukaya harumweze resultat zila wizo wakati wakaujimlisa wabadili ezisabu wahantize mengomine na mweja za Ibrahim Ametsule kwa jazikomea Sidi wamtolea vua nzima ili yake natsanu Mahamudu kwa jazikomea ibaki sita vua nzima yatolewa Sidi tichiniwayo ili ni hunde kingamina wandwararu udanganyifu na bwema nazaka kufanywa helio hindi ili Maître Mahamudu yatendeziwa ukayeye de plan B nabo isidaka ukaplan B aiche plan B ijokana wanduwa ili yani Sidi na Mahamudu yawesa hiyo ikablazimu wa hunde nzia zindwaji za uchungua baina owaili wao wabongo ngamunao longo umenyefu hamadaunu wanzuje utilo harma parti hatu inu parti ya maendeleo inu parti ya malezi bongo kanza wiki mfano harma zinongo zifanywa iyo ni maana ikao mimi ngamlaani zichendo hamanda zinu zitilo harma parti hatu hiyo ngaitsongezao kaya wanachama wajihashirishe warambuo mahala wanzo wabehwa gailazimu kaya haini namna ijokaya rema sambiste rowato masambiste wahejua watanganyihe rirendazi badoltoshina risaidie nsi hatu ipwengao ritsidiwa zakaitama ya hensi hatu ikalatizia ejua abongo mparo hajiku wandu warejei richienvu ila parti hatu rikena mdungano wasibuzi harumai parti hatu ngabo zajiri za saya kawe zuziri husu baina hatu na madhamana amjojo upande wahe makandida
wahe ejua harma eze presidentielle zinu. Abo tunangalie Maître Mahmoud kawaide avoka wa rais wa heshima wa hatu abaha narhensi abaha ametene candidature yae gehar ma campagne narsuha bangu jihunro yumakele alafu president wa hatu nguparo mahakama au kangarzio nao haina saya kawajirio na sabalo ndongozi joka ujiri president wa hatu utoboho mahakama ari ngwalo wa mhoji ngi wakati wakanga wanyumakele enswabili president ngulindo enswabili ende engo joka uvurize campagne wende haungu joka continue campagne kamkaradi ba inumanda ya mahamili bahi mahamilinu ngarjo tuafidia president wa hatu nuwananya wasaya walo prison yoti haki Maître Mahmoud tijo tafadhali ufanye moa imani uendelee nezembana za hao ikango zifanyondro za hoja fi rais wa hatu ngozifanyo heina mna lazimu garjibi wao namna balieze bwana hizo sharti jezifuzu njiani yabo tijo tafadhali bakas jabira uvure candidature ya hao ilimjerti mvu zila bwana za parti wajao Maître Fahmi tijo tafadhali wajao aukaya ra president Sambi yani rais wa heshima wa hatu reparti jua kwa tina watufanyia aukaya sizamba rikana kandida jua rimtoa harmo député rihubeha urengwa uka ministre des affaires étrangères wakati wa Sambi rija wakautaha raisi tena hubeha kandida wale wakilishe ejua ija wajasundusilwa wakautaha ministre hunikiwa o ministre huo basi bana baha na mkirani ufanye geste ya parti bongwa hibenza yo haki ya hao ikakana azma za usaidiensi haurili ya parti jua iyo haki ya hao isahe sha narangalio bahanu faida hiyo bani faida hiyo ngafikiri game kinishiha kajeju kambi ngehujivuru rihimilia candidature nzima ikaudi yangu na mamilioni kansina nzima yoka nendele mjuma imahamili inu imanansaha unike kandida kama nzonrejeze dawla hatu ke dawla ya sharia dawla hatu ihime ha misinji ya sibuzi okanga rienspia rizono emishinji ya dawla ibomolwa iyo de mana ikao siono kaya nsuna jokati ni batemi hono nyone ujanga nifamanda ujiri yabo kairi risanganyihe rifunge mata wanashama wahejua wonti pia rikubaliane nendelee ne mission inu mahamili bah misuna wenjeza eka Maître Mahmoud mathala ni hao fahami uko ganyina zedamana za hani bali na bali monoka gamwendele yao shatide heze fikra za parti yo ngarjola hasara yabonga msaho kaya muhimilie oka imananaji tekeleza bana ngamonoka mimi mru wa ushinda ni paranyise oandupia hazila dhamana kabla nazisiha harme parti haila ula uzoefu wa siasa lonuo haula undudu hazi ikao miljo swamihi bizafanyiwa no wandua wavukishe wahui ula uzima wa hiparti bawe isayu ramaukaya inchi ya hipara
vavo dirapara yani yavo garanzao richeneze zifaida jimla rire bavuni wala wana faida nafsia ikao do wajokaya mru utaho ya wahunde untido wakati wa ujana bunguo harma parti wakati shokaya hari secrétaire général adjoint Abdou Saïd hari ngwanzo yantoe harma parti kutina ifurso iyo bonanzia za ulunga na minga mitayari nkidafi okanga mwanilio e parti jua Abdou Saïd tidiwa zaka 2016 wakati rakahenda ravoti fahami mwaliso mtinya zingiri alafu ija hata hasindusiwa emhu wa hepati haonokaya baadhi ya wafikiana ka wandoelewa voti hazali haonokaya madama walikuwa jafanya kongre arme parti akajuza mbar mweze statut gutsauo yakie yula unrwa yani de personnalité hahe kajarumia jina la parti haustehi bobatufanya ha kongre shahaba kaya eni wahangu na nidunge rivoti azali nsinzia kanamba le parti mwede wala wadoha Mwinyi wala wadoha Mamadu wakati woka mjarenge wa hukuma rais wa ejua haila hikma ya hahe ne hurma ya hahe aba kairi rifanye risanganye owalu alafu mkubaliwa mja ngrejei alafu leo ngoni holoka gamdafie parti kwa munto harme parti jana kujarenga wa hukuma enga wana fursa hilini zahaba kwa munto harme parti yasi mamhambiyo kaya njachililia gamdafie parti gamdafie madhamana wa hayo atampa karimde shawiri ikawa nzorenge parti jua wibe mahala ikawa kwa sujua yasi gamhambiyo kaya gamibanu nichiebaho utifanya umenyefuo hamisi ngamjotsa owandu madhamana wa huwa daula ikao wahundu ila mahaba ya Rais Sambi hawatukuza hawanika hani dhamana kuwa yakawalazimu walikuwayo humu harmai daula aba hainu umahala yaliyo utajio ya moneni utajio ya huone bwe inadham utajio ya huone bwe Burhan Hamid utajio ya huone bo Ikililudhani utajio yani inazamana wao pia ngo yao ikao ubahanu Sambi yaliyo ikawlazimike wobendo zembiyo wa mtowe mahala yao hususan dawebo Ikililudhani akawrenge vice president aja hawana hata hahuwasilisha raisi basi idhamana enziro ihukalatizia au kanganzo ukombowe Sambi urudi ukombowe ni mwali au kabanu 2026 nganjawe tournante je mwali yabukairi mchanganihe nona nyanyi mengoni mwao Fuadi Mhaji nje muhimilie kandidature ya hatu ridafi haki ridafi ridafi ne parti yabo gamumparoni hajiku rihui rihui parti ili muhimilie candidature ya hangu ikaonga mjuo wala wani ngamjuao kamiti mruo heda na lecheze nziani jahimilia faida nafsia yabo namnisaidie ili nihundezezo manazinu mwone kakamna ujita. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.